Mag-appear tayo ka. A, B, C, D. Ay, wag kang umano dyan, anak. Madumi yan eh. Kamustahin mo? How are you? Sabi mo. Madaglag ikaw dyan, ha? Oh, hanapin mo na si daddy kung nasa na sila daddy. Saan na kaya sila? Oh, baby. Wag. Baka magalit yung mami niya, anak. Halika, hanapin natin sila daddy. Ayun sila daddy, anak ko. Ayun. Ayun, hanapin mo dito, ayun. Ayun, oh. Diretsuhin mo. Ayun, di mo nakikita. Ayun sila daddy, oh. Ayun. Eto. Ayun. Oh. Ay, muntik na. Muntik na kayo. Binibidyo ko siya eh. Saka pupunta, anak? Faye! Bunso! Halika na, balik na. Dahan. Adi. Hi ka naman kila mama. Ay. Ikaw nababangga ka na, anak. Hindi mo na alam eh. Mr. Pogi.